Hello Nancy viewers kan ajila first day mahan sob manua khumatande pillow do ishile use koi thage holbi tu pillow do shugle mahan ge comfort dia asuguna itu kiman dangerous asugwa du mahan bishi bag itu pauri jai idure pillow laga upod ekta awareness apne sob ke janaiyo idure ishile pillow do shugle mahan purana hoishugule itu change ko lagi na ko ase kiman purana hoishugule itu mahan ede sailo holbi first itu pillow do ishile kile change ko lagi ko asugule eniga ko ase ki mahan jundu whole day mahan ki kore काम करे बाहर जाए इटु विषय मान जुंदु घुमाए इटु सेम पिलो दे कितेबो मान माथा ना धुलाइन घुमाए इनगा तंदे इटु पिलो दु शुगले दास माइट्स ताहला ड्रॉपिंग्स इना की इटु बिया चीज प्रा फाटता इनगा तदे थगी जाइना को ऐसे किलुल मान बिसना दे पिलो दि घुमा करने इटु लगा जुंदु दास माइट्स से ड्रॉपिंग्स से इटु हन ब्रा अपने एलर्जीज हो परे कुमा केसेस ते एस्थमा भी अस्ते अस्ते हो जाइना को ऐसे इटु पिलोस खन इटु अलग अलग बैक्टीरिया मिक्स होइने थाने और जुंदु ब्रा अपनी लगा स्किन दे भी इनका इरिटेशंस कौन होए अपनी लगा सांस लो वाला प्रॉब्लम तक भी आगे जाना दिखियो परिना को ऐसे इतरे पुराना हुजा पिलो हन दुशले नतुन तंदे दो सॉफ्ट थगे अपनी लगा काम करने थगे होली भी पीछे दे दो ये तो सॉफ्टनेस हारी जाए इना कोना पिलो दे अपनी घुमा तंदे कोला बेखाए माथा बेखाए और अपनी घुमावले भालबा ना पड़ा हो जाए ना को ऐसे इतरे एक्सपर्ट्स खन बा कोला हिसाब ते जेसे गुले तो पिलो दुशले अपनी किमान टाइम चलावो लगे या किमान टाइम दे तो रिप्लेस को लागे उछले यतिने का कोया ऐसे कि थान बस सजेस्ट कोला हिसाब ते 1 साल बा 2 साल भीतर दे अपनी ला पिलो दुशले चेंज को लगिनेगा को ऐसे तुरिशन मोइ तो पिलो पहिला रा यूज करेसुना इदु पूरा लाइफ टाइम यूज कोइना नहिना पिलो दुशले चेंज को लगिनेगा को ऐसे दु फर्स्ट सबके अवेयरनेस करने चनाइ दिएसे पिमला मर्डर केस लगा अपोर्ड इदु एक्यूज खनगे बेल दिन थका इदु कैंसिल को दिया बिसिरे तुरिशले तहन के री अरेस्ट करबो लगा ऑर्डर दि दिया बिसिरे स्टेट गवर्नमेंट ला साइड प्रा जिलांग रोंग सीएसओस खनगे अपील करना थाइसे तहन इदु प्रोटेस्ट तुइशले विथड्रॉ करले गाने जुनरितिया जिलांग रोंग यूथ ऑर्गेनाइजेशन ला साइड प्रा फर्म ग्रेसे कि तहन ला कॉल दुइशले इदु एजिटेशन दुइशले कॉल ऑफ ना क्रोइना को ऐसे इदु थान दुइशले को ऐसे कि जीते तक इदु एक्यूज खन लगा नाम दुइशले पब्लिक ते डिक्लेयर ना करबो और जीते तक तो फोरेंसिक रिपोर्ट दुइशले इदु पब्लिक ते डिक्लेयर ना करबो तीते तक तहन इतु दुइशले कॉल ऑफ ना करबो को ऐसे इदे ताला प्रेसिडेंट बा को ऐसे कि ऑर्गेनाइजेशन दुइशले ताला एजिटेशन दु कंटिन्यू रखियो इना को ऐसे दुइशले जीते तक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जुडिशियरी और स्टेट गवर्नमेंट बा इदु फॉर्मली इदु एक्यूज खन दुइशले पब्लिकली डिक्लेयर न करि तीते तक इदु मतलब तुइशले इदे को ऐसे कि जुदी हस्बैंड बा इदु क्राइम करना थाइशिलबी इदु दुइशले कोर्ट प्रा इदु जजमेंट दु होनावो लागिना को ऐसे इदु नाम कल्पित खन आदुइशले तान रिलीज को लागिना को ऐसे इदु जीते तक न दिखियो तीते तक ताला प्रोटेस्ट तुइशले तान कंटिन्यू रखियो ना को ऐसे ताना बॉयकॉट तुइशले कंटिन्यू रखियो ना को ऐसे दुइशले स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स खन थान मीटिंग ना करू कोथाई ना करू ना को ऐसे पिमला मर्डर केस लगा दुइशले तान इदु तान निजो करने फाइट करन होय बट इदु दुइशले पूरा नागा माकी मनहन लगा सेफ्टी और डिग्निटी करने तान लगा प्रोटेक्शन करने थान इदु मूवमेंट आगे लुई जासनिगा को ऐसे इदे पिमला मर्डर केस लगा एजिटेशन दुइशुगले थर्ड डे पुंची एसी तुरे सीएसओस खन बा सब बॉयकॉट करि थागेसे थान गवर्नमेंट गाड़ी खन चावो नदीना से नेशनल हाईवे 129 ए पूरा ब्लॉक कोडिना से इना गोना तदैता पूरा एकदम रुखी जा लगा दिखिएसे इदरे तान बा दुइशले क्लियर गुडी आसे तान बा डिमांड क्वादु कंसर्न अथॉरिटीज खना सेट पर जिदक नदीबो इदु फेल ग्रुबो तितक तान इदु बंदु कंटिन्यू थाइगोनिगा क्वेसे तेरेमे स्टूडेंट्स यूनियन दिमापुर खनब्राबी जिलांग रोंग बॉडीज खनब्रा चुंदु जस्टिस करने फाइट कुइ थागेसे इदुरे तान भी सातते खरा आसिना को ऐसे इदुरुशले जस्टिस करने डिमांड करे ऐसे और फोरेंसिक रिपोर्ट इदुला कनेक्शन दे जल्दी रिलीज करबिनगा अथॉरिटीज खनगे डिमांड करे ऐसे इदु बिशी मंदु क्लास ना को ऐसे कि तो इन्वेस्टिगेशन दे बिशी गैप्स देखा लगा एकता दुइशले फोरेंसिक रिपोर्ट आहा दे डिले हुई था देरी हुई था इतु लगा पोडे इतु इमान डांगर एलिगेशन लगाइना था पब्लिक प्रा इमान गुस्सा करि था इनिगाला केस ते इतु प्राइम एक्यूज तुइशले बेल दी दिया इतु दुइशले इतु लगा पूरा केस सुनवाई हुआ गिदे तागे छाड़ी दिया इतु बेशी डांगर चिंता कोला को थासना को ऐसे इतु ब्रा रूल ऑफ लॉ दु अंडरमाइन कुडिशना को ऐसे पब्लिक लाजुन दु विश्वास से जुडिशियल सिस्टम लगा पड़े या जस्टिस सिस्टम ला पड़े इतु अंडरमाइन कुडिश इतु फेल कुडिशना को ऐसे इतु भंगाई दिशना को ऐसे इतु ऑर्गेनाइजेशंस खान बा की डिमांड को ऐसे इतु थान भी सात ते खरा असना को ऐसे चुंदुरे ताला डिमांड्स तुइशले लेजिटिमेट असना को ऐसे इतु फोरेंसिक रिपोर्ट्स तु जल्दी रिलीज कोले गाने और इतु कोन खन ब्रा ताहान गे मदद करने इतु बेल दिबोले दे मदद करिसि इतु मानु खन दुइशले अकाउंटेबल थेराबोले करने ना को ऐसे इतुरे जल्दी इतु मैटर दुइशले अर्जेंसी लो दे ट्रांसपेरेंसी लो दे साबोले गाने अथॉरिटीज खन गे को ऐसे आसाम नागालैंड बॉर्डर दे डिस्प्यूटेड एरिया बेल तेल ऑफ दिन ब्राइ विक्शन ड्राइव लुई आई थागेसे इरु विक्शन ड्राइव तुइशले आसाम गवर्नमेंट और नागालैंड गवर्नमेंट मिलिना लुई थागेसे होलिबि तु लोआ पिछदे कुमा बस्ती खान दे अलप झमेला वाला दिखिसि दुइशला आसाम साइड प्रा फेंसिंग लगाई दिया करने प्लांटेशन नाकुइना काटी दिया करने और की प्लांटेशन करा करने
chunduri alop inga jhamela ola tande issue dangor hwa bi mohan dikise holibi officials khan bai tu jaina address kulise Jure khobor jani pai ase ki tu kiman ta issues ase itu laga pore kotha kurule karne DCO kha Vinit Kumar ra sub administrative officials ar posti manon lode meeting kurishina ko ase Iru tan bra government la side pra ki kurule ase tu koi dichi ko ase idu government la side pra koi ase ki ite bra itu eviction kora area khande ki kam kurule ase measures khan sub Assam government lode milina Nagaland government bra milina lo wena ko ase idu plantation laga hobi idu fencing laga hobi sub tu milina kurwena ko ase aro Itu disputed area belt laga jundu status ase idu status ko de rakhiwena ko ase idu kun side pra bi claim na kowena ko ase itula case tu already supreme court chile ase manso manwa jani thagi ase to iniga hisab te rakhiwoni ko ase aur khobor ai thala hisab te jeshule August 23 la din de Assam government and Nagaland government ma milina ekta joint plantation drive lo nishna asina ko ase chundu de Nagaland la deputy CM Y Patton Rabi ai ho nishna asinga khobor jani pa ase Naga Students Federation khanbra Nagaland government ge demand kri ai thagi ase turishile landlord tenant registration system ma Nagaland de ani bolai guna chundu de idu ghor malik aro ghor bhara de thaga manu idurishile residential purpose karne hobi ya commercial purpose karne hobi itu laga pura record rakhibo lai guna demand kri ai thagi ase idu ita Nagaland Chamber of Commerce and Industry khanbra itu NSF laga chundu demand ase idu support kri ase ar state government ge juldi idu system du isle ani bi naga urge kri ase CNCCI khan ba koi ase kiniga system na thaga karne kumba manu khan du issue le itula loopholes la advantage luina businessman hisab te aina residential properties khan de rent luina commercial properties khan de rent luina tahan iniga misa mishi manu khan ge bishi thokai siniga kone koi ase idure iniga manu hon du issue bishi wak tahan illegal kam de unethical kam khan de involved thaisina koi ase ar pura business community laga manu laga badnaam gudishina koi ase idure kumba ekta duita moila karne sob sapa manu han bi moila gudishina koi ase idu tamra kuma instances khan koi ase chunre kuma dukan business premises khan bhara de loa pishide tahan hosala business nishna kuri thagina pishire manu laga biswas jiti loa pishide customers khan ge biswas kuribo dia pishide tahan beshi paisa idurishile crores te tahan advance te na polai jishna koi ase chundure CNCCI hanbra koi ase ki tu culprits khan du shugule tahan ge kiniga dhurbo na para hoi jai kule itu manu khan du shile tahan la iku documents khan thik pra na thaka karne khor malik pra bi bhara dia tan de tahan la documents khan thik pra verify na kura karne itu victims khan du shile tahan lo de thik ekta proof na thaka bra itu fraudsters khan na porde itu case complain koruli bi na para hoi jai na ko ase idur itula loopholes tu shile rectify gorle karne common ge urge kore ase landlord tenant registration system du shile itu both general public or genuine business operators kan laga lab te interest te itu mahan Nagaland state te introduce ko lagina ko ase simply kuise gule itu ghor bhara dia manu khan bra ghor bhara de thaga manu khan ge itu jun one rent agreement ko ne bi koi thage iniga laga du shile pura detail lo de mahan Nagaland di bi kurbo lagine ga ko ase Idu kodishil mahan naga manon beshi hushar gola ase ki garne kuishi bole idu cyber scam de ajigili Nagaland na citizens khan beshi phashi asna ko ase idu countless ase gune ko pare kuma de duishile manu khan ga fake apps te paisa loss khai de ase kuma duishile manu ra army officers gune inga thoka laga inga dibi paisa loss khala dikhi ase ere ekta example duishile ekjon John koina ekta jawan chugra ko ase taira tai laga saman OLX ti bikawo koina dhala laga chundre manu khan bra tai lora kinula ase tai ge paisa dine kinula ase iniga jaga de ekjon army officer ase guna tai ge tai la saman du kinu munja ase una convince kurna holbi tai du kile gole army officer se dorne sob tu isle open de ko na pare confidentially ko bolai una tai bra idu John ge ekta scanner pathaisina ko ase idu form ase gune tu fill up kor lai guna chundre tai bra du fill up kra bishire tai paisa pawole se bhaba de ulta tai laga paisa hi pura khali ujishine ga ko ase aur ekta case ti isle ekjon student du isle tai online platform ekta de investment platform ase guna tade ba paisa bishi kamai gune ninga man lora huna bishire tade 30000 deposit ko laga 15 minutes te tai lo de scam hushi ga du tai jani shina ko ase iniga nishina aro beshi manu khan ba thoka baji kora la ase ekta case ti isle apni angi achanak pra kuma manro call kurbo apni yad asna na itu dukandar do ase apni chundu ba saman lui thage muila ma ki hospital ase mui laga tade iniga hoina ase kiba ekta problem apni ange mon duk laga kotha koi dina apni ani convince korna bhabuna korlibi time na dina apni an paisa pathai de ina kono bishi manu loss khaina ase addition mahan Nagaland bishi kamana ase na ko ase kuma case ti shugule 1500 di ase itu de apni paisa kamawle garne first time investment koina bishire apni man invest kora bishire apni la bank account de itu 1 lakh ai bole ase koina apni la misa mishi ki niga records dekhaina bishire apni itu pawole garne aro 10000 dhalibi itu dhala bishire aro iman pawole ase crore pawole ase dekhaina apni last te niga paisa bishi deposit ko laga ekta manu 50 lakhs 2 mahina de niga फालतू मिसा मिसी दे लॉस खाइसिना को ऐसे
আৰু বিনিকা বেছি স্ক্যামছ খান আছে যোনটো ইছলে মান নাগালেণ্ডে চলি থাকে আছে ইদৰে সব মানুহে হুশিয়াৰ কৰিলে কাৰণে কৈ আছে কিটা হলিবি নিকা শৰ্টকাট তৰিকা আপনি লদে আহে আছে গুলে আপনি আনকে মানুহ ৰাইনা পইচা খাবলা কামাবলা দেখাই আছে গুলে ইনাদে ফাট না ফাঁসি বিনা কৈ আছে কেলে গলে বেছি মানুহ মান নাগালেণ্ডে ইনিকা এপছ খান দে জোলেণ্ডো নিচিনা আৰজিএ নিচিনা কি নাদে ফাঁসি না আছে যোনটো বেছি মানুহ লগা লাইফ বৰবাদ হৈ জিছে এটো কাৰণে হুশিয়াৰ কৰি থাকিবলৈ কাৰণে আৰু ইনিকা কিবা থাকিছিলে লগতে অথৰিটিজ খানকে ৰিপৰ্ট কৰিলে কাৰণে জনাই দি আছে আৰু একটা অ্যাৱাৰনেছ লা কই দিব ইটো দিছিলে মহান বেছি মানুহ খান অনলাইন দেবা সামান সস্তা পাই গই না স্পেশালি OLX নিচিনা প্ল্যাটফর্ম ইনিকা কি প্ল্যাটফর্ম দেবা সামান সেকেন্ড হ্যান্ড দে বিচাৰি থাকে আৰু সেকেন্ড হ্যান্ড গুছিলে ইনিকা সামান চুন্দু দিছিলে ইটো মানুহরা কুমতি চলাইছে আৰু নতুন আছে গাড়ী দু সাবলবি সুন্দৰ আছে পইচা একদম কুমতি দি বিগাই আছে ইনিকা স্পেশালি OLX নিচিনা ইনিকা কি প্ল্যাটফর্মস খান দে মানুহ খান বা বিগাই থাকে চুন্দু দিনা কই থাকে কি একদম দাম লাগা বাইক একদম দাম লাগা গাড়ী খান দুছিলে তাহান আৰ্মি আছে ট্রান্সফার হৈ আছে গুনা একদম সস্তা দে ঢালি দিয়া লাগা সে ফর এক্সাম্পল 2 লাখ লা বাইক তুইছিলে জাস্ট 35000 দে ঢালি দিয়া লাগা 10 লাখ লাগা কাৰ দুইছিলে জাস্ট 1 লাখ তে ঢালি দিয়া লাগা ইনিকা লা বেছি থাকে ইটো দি আপনি নি কই দিব ইটো আন্দুছিলে ফেক আছে ইটো ফ্রডস্টার খান বা তাহান ইনা ঢালালা আছে আর মানুহ খান গে ফাসাবলে কাৰণে যোনটো আপনি খান গে ইটো লবলে কাৰণে ফার্স্ট কাস্টম ডিউটি আর্মি লাগা আছে ইটো আছে কইনা 1000 পে করলা কইনা ঠকাই যা লাগা ইনিকা বেশি হৈ থাকে তো ইনিকা প্ল্যাটফর্মস খান দে যদি একদম দাম লা সামান একদম নতুন দেখি থাকা কুমতি চলাইছুন একদম সস্তা দি বিগাই আছিল ইটো জানি যাবি ইটো পুরা ফ্রড আছে গুনা কেলে গলি ইনিকা লা কেস আছে বেশি মানুহ ঠকাই খাইনা আছে ইটো ইটো একটা হুশিয়ার কৰি আছে স্পেশালি অনলাইন বাইনিকা সামান বেশি স্ক্যান কৰি সার্চ কৰি ইনিকা কিনা মানুহ গে ইটো একটা জানাই দি আছে Nagaland State Human Rights Commission khanba Chumugirma Police Station de October 3 2023 de late pasu khemnungan morija laga pore custodial death laga so moto cognitions loilwa iru khemnungan union Chumugirma hanbra ekdam appreciate krise ekdam khushi ba janai diase union ba statement de koise ki commission bra idu police personals kun duty de thaise tahan la negligence ase to recognize kulishina koise itu laga pore bire family ge 5 lakhs laga compensation be award announce kulishina koise इटु बिषय विक्टिम ला फैमिली दुइले इटु कंपेंसेशन भी पाइ जेसे इटु लगा अपोर्डे इटु गवर्नमेंट ब्रा इटु कंसर्न्ड पुलिस पर्सनस कुन खान यु ड्यूटी थाइसे कुन खान ला इन्वॉल्वमेंट थाइसे ताला पडे भी डिसिप्लिनरी एक्शन लुलिसिन गाखुनु कोसे इटु दे यूनियन ब्रा कोसे किनिगा मेजर्स ब्रा फैमिली गिबि रिलीफ दिसे रो मानु खान लगा विश्वास जिति लुसिना कोसे इटु दे नागालैंड स्टेट ह्यूमन राइट्स कमिशन खान गे एकदम एप्रिशिएट करना मान नागालैंड ला तुसा सिटीजन्स खान गिबि एनकरेज कोसे যদি আপনি আনবি আপনি হান লদে নিগা হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশন হৈ আছে গুনা থাকিছিলে আপনি হান কমিশন লদে অ্যাপ্রোচ কো পারে নিগা কই আছে খবর আগরে জাগরে মলানেন সি ভিউয়ার্স খানগে কইরু মুনজা আছে কি আপনি যদি কিবা বিজনেস করি থাকি আছে কিবা একটা কাম করি থাকি আছে চুন্দুরিছিলে আপনি হান প্রমোট কো মুনজা আছে আপনি হান মানু লদে পুঞ্ছো মুনজা আছে মানু খান ব্রা জানিও দু মুনজা আছে গুলে আপনি হান মোহন গে WhatsApp নাম্বার ইদু চুন্দু স্ক্রিন দে আছে 9856320503 ইদুরে কন্টাক্ট কো পারে আপনি হানলা বিজনেস হবে আপনি হানলা কি কাম আছে ইদুরিছিলে প্রমোট করা দে মহলা সাইট পর কি পারে মদত করব হয় ইদুরিছিলে ফ্রি ন হয় ইদুরিছিলে সার্টেন চার্জেস থাইবো হলি ইদুরিছিলে একটা রিজনেবল হয় ইদু একটা জানাই দি আছে और अपने ने कुइरु मुंजा से कुमा मानु खान कुन खान इनिगा कुइ थाके कि মই हानला न्यूज तुइছিলে बेसी लंबा होय আছে को अपने ने कुइरु मुंजा से पहिला दुइছিলে মই दुई बार দি थाइसे हलिबिता दुइছিলে एक बार ही দি थाके আছে মই बे मोइला काम আছে बिजी हो जाय टाइम बरा ना पारा हो जाय इदुरे किनिया कोन अपने ने सब खबर दुइছিলে एक बार दे पुंछाई दिबो गइना कुरा खाने इंपोर्टेंट खबर दुइছিলে মই जमा करना মই अपने ने गिदो पुंछाई दिबले कोशिश करे दुरे किमान पारे মই शॉर्ट करले कोशिश करे हलिबि खबर बेसी हो जाने इतो अलप लंबा होई थाके इतु एक अपने ने जनाई দি আছে अपने लाबि किवा फीडबैक थाइছিলে लिखि जनाई दिउ पारे मणिपुर गवर्नमेंट ब्रा ताला स्टेट ते तो राइस चावल दुइले केजी दे 5 रुपीस ते बिकाव लगा प्लान क्रिएसने खोसे तान इतु प्लानिंग दुइले मोबाइल सेल ऑफ ओपन मार्केट सेल स्कीम डोमेस्टिक राइस कोना इतु लगा अंडर दे लोलेसने खोसे इतु सब डिस्ट्रिक्ट्स कवर्ड होइना खोसे तान ऑफिशियल्स कन बकला सबते जिसुले इते मणिपुर दे चावल ला दाम जुंदु उठी আছে इतु मानुगे मदत पुंछावले गाने सिनान खोसे तान इतु दे पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ताना फर्स्ट फेज ते फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ राइस तान सब डिस्ट्रिक्ट्स ते दिवना कोसे पर कॉन्स्टिट्यूएंसी तान ब्रा 50 क्विंटल्स राइस दिवना कोसे चुंदुरे पर क्विंटल इतु राइस ला दाम दुइले तान 2350 रुपीस असना कोसे और इतु दे लोडिंग अनलोडिंग ला चार्जेस खान 100 रुपीस पे ऐड करना असना कोसे इतु दे डिस्ट्रिक्ट्स खान बा इतु बिकातन दे 5 रुपीस पर केजी तक करना बिकाव परिना कोसे तान ला सब खर्चा दु इतु भितर दे ही होबलाइना कोसे इतिया काने ताना ता दे गुड राइस तु इशुगले केजी दे 55 रुपीस ते इम्फाल मार्केट ते बिकाई थई असना कोसे इतु स्कीम दुइले इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करले गाने तान ब्रा पहाड़ एरिया दे और वैली एरिया हंदे अकॉर्डिंगली अरेंजमेंट करि असना कोसे और तान ब्रा कोसे कि दु दुईटा जगह दिबि एकटा फैमिली गे 5 केजी ऑफ राइस मैक्सिमम दिवो इना कोसे इतु दुइले किता तान ब्रा आधार कार्ड दिखावो इतु तंदे तान गे दिवो गने कोसे
ইটো এনশ্যোৰ কৰিলে কাৰণে কি মেজাৰ্ছ ল'ব লাগে তাহান লৈ আছে না কৈ আছে আৰু ইটোৰ পাব্লিক খান দিছিলে বেছি লাভ পাব মদত পাব এনেকা কৈ আছে আসাম গভৰ্ণমেণ্ট তাহালা ষ্টেটে হৈ থকা ইলিগেল ইনফিল্ট্ৰেশ্যন ৰখাবলৈ কাৰণে একটা বেছি ডাঙৰ ষ্টেপ লৈছে না কৈ আছে ইটো দিছিলে তাহালা ষ্টেটে এতিয়াৰ পৰা নতুন আধাৰ কাৰ্ড এডাল্টছ খানকি ইছ্যু কৰা ইটো বন্ধ কৰি আছে না কৈ আছে ইটো দিছিলে খালি একচেপ্ট ST SC আৰু টি গাৰ্ডেন ৱৰ্কাৰ্ছ খান ছাৰনা তাহান বা কৈ আছে কি এতিয়া যোনটো ৰিপৰ্ট আহিছে এইটো দিনা কৈ আছে কি আসাম লগা আধাৰ কাৰ্ড ইছ্যু কৰা দিছিলে তাহানলা একচুৱেল পপুলেশ্যন বাবে বেছি আধাৰ কাৰ্ড ইছ্যু হৈছে না কৈ আছে এইটো দিছিলে 102% তাহান আধাৰ কাৰ্ড ইছ্যু কৰিছে না কৈ আছে যদি পপুলেশ্যন দিছে গ'লে সে ফৰ এক্সাম্পল 3 crores গ'লে 3 crores 6 lakhs ইটো আধাৰ কাৰ্ড ইছ্যু হৈছে না কৈ থাকে আছে যোনটো দিছিলে পপুলেশ্যন বাবে বেছি হৈছে না কৈ আছে এইটো উল্টা পুল্টা হ'বলৈ পুৰা চান্স আছে এইটো বাহাৰ লগা মানুহখন পৰা আধাৰ কাৰ্ড বনাই থাকিবলৈ পুৰা চান্স আছে এইটো কাৰণে তাহানটো ফ্ৰেছ আধাৰ কাৰ্ড এনৰোলমেণ্ট দিছিলে এডাল্টছ খান কাৰণে এতিয়া পৰা ৰখাই দি আছে না কৈ আছে এতিয়া এইটো এক্সামশ্যন দিছিলে কৈ দিয়া নিচিনা SC ST আৰু টি গাৰ্ডেন গ্ৰুপছ খান দিয়াটো তাহান খালি 96% মানুহ পৰা এইটো আধাৰ কাৰ্ড বনাৰ কাৰণে এইটো 4% এতিয়া ভিতৰে কভাৰ নোহোৱাৰ কাৰণে তাহানকি 1 সাল লগা গ্ৰেছ পিৰিয়ড দি আছে হলিবিটো নতুন ৰুল দিছিলে তাহান এতিয়া পৰা এফেক্টিভ নহ'ব এইটো দিছিলে অক্টোবৰ মহিনাৰ পৰা এফেক্টিভ হ'ব না কৈ আছে এইটো যদি কোনো মানুহ এতিয়া তাক আধাৰ কাৰ্ড আসাম দি বনাই না থান আহিছিলে তাহান এইটো ছেপ্টেম্বৰ এণ্ড তাক বনাই ল'ব পাৰে না কৈ আছে এইটো তাহানটো কৈ আছে কি এইটো পিছৰটো নতুন এপ্লিকেশ্যনছ খান একটাবি একচেপ্ট নকৰোঁ না আৰু এইটো কোনোবা এক্সেপশ্যনেল চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছ দি আধাৰ কাৰ্ডটো ইছ্যু কৰিব না কৈ আছে এইটো বি টাইটলি কণ্ট্ৰল কৰিব না কৈ আছে এইটো কাৰণে বেছি কানুন টাইট হ'ব না কৈ আছে তাহান বা এইটো বি কৈ দি আছে এতিয়া আসাম চিফ মিনিষ্টাৰ বা দিছিলে কৈ আছে কি এইটো দিছিলে ষ্টেট লা ছাইড পৰা ইলিগেল ইমিগ্ৰেশ্যন যোনটো আছে এইটো ৰখাবলৈ কাৰণে আছে না কৈ আছে এইটো দিছিলে তাহান যোৱা কাল্লা দিন দিবি 7টা ইনফিল্ট্ৰেটাৰ্ছ তাহান বৰ্ডাৰে তাহান ৰখাই দিনা তাহানকে বাপছ পঠাই দিছে না কৈ আছে ইটোৰে তাহান বা কৈ আছে কি তাহান সব কিছু ৰখাব নাপাৰিব হলিবি আধাৰ কাৰ্ড এক্সেছ বন্ধ কৰিছিলে এইটো ক্লিয়াৰ মেছেজ হৈ যাব না কৈ আছে কি বাহাৰলা মানুহন দিছিলে এইটো আধাৰ কাৰ্ড বনাই না আসামলা মানুহ আছে নিগা লেজিটিমেচি তাহান বেনিফিটছ খান গেইন কৰি নাপাৰিব না কৈ আছে এইটো আসাম দি এইটো একটা বেছি ডাঙৰ ষ্টেপ লৈছে না কৈ আছে এইটো দিছিলে তাহানলা মানুহনকে বাচাই ৰাখিবলৈ কাৰণে আৰু বাহাৰলা মানুহনকে আহিবলৈ পৰা ৰখাবলৈ কাৰণে এইটো একটা কনচাৰ্ণ খানকে নোট কৰিলে কাৰণে জনাই দি আছে ইলিগেল ইমিগ্ৰেণ্টছ খান ইছ্যু লৈ না এতিয়া মেঘালয় দিবি বেছি টেনশ্যন চলি থাকি আছে মেঘালয় দিনা কৈ আছে কি তাহানলা সাউথ ৱেষ্ট খাচী হিলছ যোনটো দিছিলে বাংলাদেশ বৰ্ডাৰে আছে তা দেবি বস্তি মানুহখন পৰা এইটো ইণ্ডিয়া বাংলাদেশ বৰ্ডাৰ ফেন্সিং ভাঙি না পাইছে নেগা কৈ আছে যোনটো তাহান বা কৈ আছে কি বাংলাদেশিলা মানুহন দিছিলে মেবি এইটো ভাঙা লগা এডভান্টেজ লৈ না ইণ্ডিয়া দে মেঘালয় হৈ না ঘুচিছে পাৰি না কৈ আছে এইটো লগা আপৰ্টে ৰিচেণ্টলি লোকেল মানুহন আপৰ্টে বি এটেক কৰি না আছে নেগা কৈ আছে এইটোৰে মেঘালয় চিফ মিনিষ্টাৰ কনৰাড চাংমা লগা ডেলিগেশ্যন তাৰ পৰা লিড কৰনা যা লগা তাহানলা ছাইড পৰা একশ্যন ল'ব না এছুৰেঞ্চ দিছে হলিবি লোকেলছ খান পৰা কৈ আছে কি বি হবি এইটো বৰ্ডাৰ ফেন্সিং যোনটো জেগাতে বিয়া হৈ নাছে এইটো জলদি বনাই দিবি না কৈ আছে এইটোৰে তাতে SP ৰা দিছিলে মোৰ ছিকিউৰিটি ফৰ্চেছ লাগে এনেকা এৰিয়া খান দিয়ে ডিউটি কৰিলে কাৰণে কৈ আছে মান আজি তাকতে মতা মানুহ পৰা মাকি মানুহ লগা পৰে এচিড ফেলাই দিয়া লা দিছিলে মান পুৰা ইণ্ডিয়া দেবা খবৰ বেছি টাইম পৰা শুনি আহি থাকি আছে হলিবি ইয়াতে ত্ৰিপুৰা দে ফাৰ্ষ্ট টাইম কোনো ক'ব পাৰে একটা মাকিৰা তাই নিজৰ লগা মতা হাজবেণ্ড লগা পৰে এচিড ফেলাই দিছে নেগা খবৰ জানি পাই আছে এইটো দিছিলে থাৰ্ছডে লা দিন দে যোৱাকাল্লা দিন দিছে না কৈ আছে ৱেষ্ট ত্ৰিপুৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট দে যোনদৰে এইটো মতাৰ মাকি দিছিলে তাই দুজন মটৰ চাইকেল দিবা যাই থাকতে দে আচানক পৰা এইটো মাকি দিছিলে তাই লগা মতা লগা পৰে এইটো এচিড ফেলাই দিছে না কৈ আছে কিতিয়া মতা দিছিলে এইটো পেইন বা বাইক ৰখাই না নামি থাকতে দে এইটো মাকি দৰ তাই লগা পৰে আৰু বি এচিড ফেৰাবলৈ কোচিছ কৰিছে না কৈ আছে হলিবি ওচৰতে মানুহখন পৰা ৰখাই দিনা এইটো ইনচিডেণ্টৰ বিয়া হ'ব দিয়া নাই না কৈ আছে এইটো ভিক্টিম তালা মতা দিছিলে হস্পিটেললৈ লৈ যাইছে আৰু তালা কণ্ডিশ্যন দিছিলে এতিয়া কাৰণে ষ্টেবল আছে না কৈ আছে হলিবি তালা মাকি দিছিলে এইটো ইনচিডেণ্ট বিছে পলাই যাইছে না কৈ আছে ইয়াৰে ইনিচিয়েল ইনভেষ্টিগেশ্যন লাই হিচাপতে এইটো ডমেষ্টিক ইছ্যু লগা কেছ হ'ব পাৰি না কৈ আছে যোনদৰে মতাৰ মাকি লগা পৰে মেবি এইটো মাকি দিছিলে ডমেষ্টিক এবিউজ হৈ থালা হ'ব যোনদৰে তাই নাপাৰা হৈ যায় এইটো এটেক কৰালা হ'ব পাৰি না কৈ আছে তাৰ মতালা পৰে যোনদৰে এতিয়া কাৰণে দিছিলে একো ফৰ্মেল কমপ্লেইন বি ফাইল হোৱা নাই না কৈ আছে ভিক্টিম দিছিলে এতিয়া ট্ৰিটমেণ্ট দি থাৰণে এইটো মাকি দিছিলে পলাই দিছে আৰু তাইকে বিচাৰলৈ কোচিছ কৰি আছে না কৈ আছে এইটো ভিক্টিম লা ছাইড পৰা তাই ফৰ্মেল ষ্টেটমেণ্ট কেতিয়া দিব এইটো তান্দে তান তোলা পৰে লিগেল একশ্যন ল'ব না অথৰিটিজ খান পৰা কৈ আছে এইটো দুইজন মানুহ লগা ফেচ ভাল ভাল চাই লিবি এইটো দুইজন মানুহ দিছিলে জেল পৰা পলা লগা আছে না কৈ আছে এইটো দিছিলে আসাম লগা মৰিগাঁও জেল দে পৰা এইটো দুইজন দিছিলে পলাই দিছে না কৈ আছে আৰু লাষ্ট 48 আৱাৰ্ছ পৰা তাইজনকে বিচাৰি আছে না কৈ আছে একজন দিছিলে জেৰুল ইছলাম কৈনে 23 ইয়াৰ্ছ লগা আৰু দুসৰা ওলা দিছিলে সুব্ৰতা চৰকাৰ কৈনে 33 ইয়াৰ্ছ লগা দুইজন বি এইটো জাগিৰত লগা মানুহ আছে না কৈ আছে আৰু তাই দুইজন দিছিলে এইটো পক্সো কেছ লা আণ্ডাৰ দে বাচ্চা মাকি খান লা পৰে এনেকা বিয়া কাম কৰা লগা দে তাহান 20 ইয়াৰ্ছ লা জেল সজাই পাইনা আছে না কৈ আছে এইটো দুইজন ব্ৰা এইটো কি আইটেমছ খান ইউজ কৰনা এইটো ছিলে লুংগিছ বেডশ্বীট গামোচা কি ইউজ কৰনা জেল লা ৱাল দেব্ৰা এনেকা জাম কৰি পলালা আছে না কৈ আছে Wednesday early morning 5 AM day janishi go ase ki tahan dushile polai jishina
ইটো ইনা কৈ আছে কি জেৰুল ইছলাম দুইছিলে অক্টোবৰ 11 দিবি তাই তাহান 5 জন মানুহ ইনকা জেল ৰা পলা না দে তাই থাকিছিনা কৈ আছে উলিবি তাকে वापस পিছিৰে ধৰি লোৱালা থাকিছিনা কৈ আছে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ পৰা তাকে ধৰিছিনা কৈ আছে ইটো সেম জেল দে আৰু ইটো মানুহ ইনভলভ থাকে না আৰু একবাৰ পলা দুইছিলে ইটো বেছি একটা ডাউট কোলা আসনা কৈ আছে ইটো লাষ্ট টাইম পলা তান্দিবি জেলাৰ वार्डन ইটো প্ৰিজন লা সিকিউৰিটি মানুহ সবকে সাসপেন্ড কৰিছিনা কৈ আছে আৰু সেম ইটো জেল দি ইটো বাৰবি নিগা হোৱা দুইছিলে ইটো লাপৰে কাৰেক্টিভ মেজাৰ্স লোৱা দে গেপ সগালা দেখি আসনা কৈ আছে ইটো কাৰণে ইটো জেল দে ইন্সপেক্টৰ জেনাৰেল প্ৰিজনছ চাইনা ইটো সিচুৱেচন তো মনিটৰ কৰি থাকে আসনা কৈ আছে আৰু ইটো লগা পৰে ইটো তাহলা মিনিষ্টাৰ বাবি চুপ বই থাকা ইটো মানুহখন পিছি একটা খুশি না পা জনাই দি আছে ইটো দুইজন মানুহ যদি দেখিছিলে হোশিয়াৰ গ্ৰুপলে কাৰণে আৰু অথৰিটিজ খানকে এলাৰ্ট কৰিবলে কাৰণে জনাই দি আছে ইণ্ডিয়া মায়ানমাৰ বৰ্ডাৰ দে ফ্ৰী মুভমেন্ট ৰিজিম সাসপেন্ড কৰি আৰু বৰ্ডাৰ দে ফেন্সিং লগাই থাকা ইটো লগা খিলাফ ইউনাইটেড নাগা কাউন্সিল এপেক্স নাগা বডি খানব্ৰা বেছি প্ৰটেষ্ট কৰি থাকি আছে আৱাজ উঠাই থাকি আছে ইটো এটা মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্স খানব্ৰা তাহানকি ইনভাইট কৰিছি কৈ আছে নিউ দিল্লী দে আগষ্ট 26 লা দিন দে ইটো লাপৰে মিটিং কৰলে কাৰণে চুন্দৰে একে মিশ্ৰা এডভাইজাৰ নৰ্থ ইষ্ট টু দ্য এমএচএ তাইব্ৰা ইটো লিড কইনা কৈ আছে ইটো নাগা বডি ব্ৰা দুছিলে ইটো এফএমআৰ স্ক্ৰেপ কৰি দিয়া আৰু বৰ্ডাৰ ফেন্সিং লগা দুছিলে ইটো অপোজ কৰি থাকি আছে ইটো মহান নাগা মানুহৰ এনসেষ্ট্ৰেল হোমলেণ্ড লগা अगेंस्ट একটা থ্ৰেড আছে গুনা ইটো মানসো মানুহ জানি আছে ইটো বৰ্ডাৰ এৰিয়া দে কিনিগা সিচুৱেচন আছে গুনা ইটো সেভাৰেল নাগা অৰ্গানাইজেশনছ খান বা ইনক্লুডিং নাগালেণ্ড ব্ৰাবি আৰু ফালে মণিপুৰ সাইড তুছিলে থান নাগা খান বা আৰু কুকি অৰ্গানাইজেশন খান ব্ৰা ইটো গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া লাই ইটো মুভ তুছিলে অপোজ কৰি আই থাকি আছে ইটো নিগা আপতে ইদা লাই ইটো একটা আপনেনগে জনাই দি আছে ইটো গড়ুছিলে মধ্য প্ৰদেশ পাই আছে ইটো ৰিছিলে একটা হাসিও জৰা খবৰন খবৰ লদ্দু গদ আপনেন সব মানুহ জানি থেও বেছি মানুহ খুশি পাই থাকে इधर इसलिए इंडिपेंडेंस डे ला दिन दे मध्य प्रदेश दे अथॉरिटीज खन ब्रा पब्लिक खन के डिस्ट्रीब्यूट को लगा दुईटा कोरा ला जगह दे खाली एकता दिशे गुना एकजुन मानु ब्रा एकदम खुशी ना पाइना चीफ मिनिस्टर लगा हेल्पलाइन नंबर ही कंप्लेन को दिशना को ऐसे कि अपनी हन दुईटा ला जादे एकता दिशे गुना इधर तो कंप्लेन पाल को लो दे इधर विलेज पंचायत प्रबी अरो 1 केजी लड्डू किन अरो डिस्ट्रीब्यूट कुशिना को ऐसे ना पूछा जाते चुंदुरी तो मानु के दिया लगा इतु मानु ब्रा रिजेक्ट कुशिने का कैसे तो एकता लड्डू करने मन तक कंप्लेन हुआ लगा मध्य प्रदेश ते दिशे बना इतिया खबर पिछे वायरल जाय थे ऐसे इंडिया दे सीन गुड्स लगा पड़े 40% जीएसटी लगाओ निशना स्ना को ऐसे इधर तो सीन गुड्स को आदुशिले तुम डीमेरिट गुड्स कने भी कोई थे को ऐसे इनका सामान खान जुन दुशिले महान मानु लगा हेल्थ करने मानु ला सोसाइटी करने इधर नेगेटिव इंपैक्ट आनी थके तुरिशिले बहाल न होय इनका चीज ला पड़े इधर 40% जीएसटी लगाओ निशना स्ना कोई थे ऐसे इधर दुशिले की आइटम्स को शिले गुटखा निशना पान मसाला निशना सिगरेट्स खान निशना या दूसरा टोबैको प्रोडक्ट्स खान इधर एकता चनाई दिए से ऑनलाइन गेमिंग ब्रा और ऑनलाइन गैम्बलिंग खन ब्रा चुंदरे पैसा इन्वॉल्व असे इतु ब्रा बिशी मानु खन दुख पाई थे ऐसे बिशी फैमिलीज खन बर्बाद होय ऐसे गुना गवर्नमेंट ब्रा इतु एकता बिल आना प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 कुना चुंदु लगा पड़े पार्लियामेंट दी त्या खबर जानी पाए ऐसे राज्यसभा दिबी इतु विदाउट एनी डिबेट इतु अप्रूव हुजिसिना को ऐसे इधर तो बिल दुशुगले की लगा था इशुले दुशुले ऑनलाइन गेम्स खान लगा पड़े बैन लगाई दीजिए इतु लगा पड़े ई स्पोर्ट्स ऑनलाइन सोशल गेमिंग दुशुले तो प्रमोट करना कोई थे इतु एक अपडेट अपने ये चनाई दिए से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प रा इंडिया लगा पड़े इनका तांगोर तारीफ लगाई ना था तंदे चाइना रा भी इंडिया लोदे बिशी क्लोज आई थाला दिखे से तदुशले चाइना रा कोई ऐसे कि महान दुशले इनका ला टाइम दे इंडिया ला साते खरा असने को ऐसे और इंडिया लगा सब सामान करने महान लगा मार्केट दुशले चाइना दुशले ओपन असने को ऐसे अपने अन्य बिकाऊ पड़े ना को ऐसे इधर आप चाइना पर दुशले इधर भी कोई ऐसे कि इंडिया और चाइना दुशले महान एशिया दे इकोनॉमिक ग्रोथ लगा डबल इंजिन्स असिना को ऐसे इधर महान ला फ्रेंडशिप रा पूरा दुनिया दुशले लाभ पाइना को ऐसे इंडिया और चाइना लगा कंबाइंड पॉपुलेशन दुशले पूरा ग्लोबल पॉपुलेशन दे 35% असे और महान जीडीपी हुशुगले दु पूरा दुनिया लगा जीडीपी दे 20% असिना को ऐसे इधर महान ला रिस्पांसिबिलिटी असिना को ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर दुशले तो सब करने इक्वल राखिबले करने इधर रशिया साइड पर भी इंडिया लोदे पेशी नि भी भाल रिलेशन थाइसे आरो भी बेसी भाल होला देखि आसे तुरिशिल कितिया मान इंडिया ला एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ताई रशिया दे जायना पुतिन के लोक पाइसे तु तंदे पुतिन दुशिले ताके हैंडशेक कोले आला एकदम स्माइल करे आसे जुन दुशिले तो वीडियो पेशी वायरल हुइ थाके आसे वीडियो दुशिले मयते ना धरु अपने जाने यूट्यूब ला कंडीशन दो इधर अपने नेट पर साइलो परे इधर तो वीडियो दुशिले पेशी वायरल हुइ थाके आसे स्पेशली इंडिया दे डोनाल्ड ट्रम्प इनका इंडिया ला प्रोटेक्शन लुइ था तंदे इल्ला बडे जयशंकर ब्रा मॉस्को दे कोयासे कि इंडिया और रशिया ला रिलेशन दुशिले वर्ल्ड वार 2 पिसिले इटा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पुंचेसिना को ऐसे दुशिले पेशी स्ट्रांग हुई जा आसनिगा को ऐसे एकता क्लासिफाइड
Israeli military intelligence laga report la hisab te niga koi ase ki te Israel ar Hamas khala majude war chuli thatan de Israel la side pra Gaza de manu morai dia chunduru ishle 53000 asina koi ase approximately itu report tina koi ase ki civilians khani bishi murishi guna itu ishle Israel forces khan ba attack ratan de itu 53000 manu mora de khali 8900 nishna dui Hamas ar Palestine laga Islamic jihadi fighters khan thaisna koi ase idure baki remaining du ishle to civilians khan thaisna koi ase chunduru ishle percentage te ishle fighters khan du ishle just 17% nishna morai dishe aro 83% nishna manu mori jai to war de itu ishle civilians khan ase niga itu Israeli military intelligence la report te hi koi ase niga ite report ai ase Israel ekjon minister ra iniga koi dia bishire ki tahan laga army du ishle pura prepared ase gone itu ishle judi Iran laga pore necessary ishle tahan more strikes launch kodu ina ko apishire Iran la side pra du ishle Israel ge warn kore ase last time tahan la majure jhamela hwatan de 12 day la conflict hwatan de Iran ba jundu missiles pra Israel apore attack kurise itu bra far better greater capabilities lo de tan la new generation of missiles tan charwina ko ase itu de Israel apore tan Israel ge destroy kodu ina ga ko na warning di ase Iran bra Russia Ukraine war de ishle report lai saptina ko ase ki Russia la president Vladimir Putin bra Ukraine ge kuise ko ase ki judi apni han itu war du rokhai dibo ishle apni la eastern Donbas ko region du ishle itu mohan ge didi bi koina itu laga apode Ukraine ba jundu NATO join ko laga tahan koshish kuri thage ase itu ambitions tu ishle chhari dibina ko ase inika hoise gole mohan itu war du ishle rokhai dibo na ko ase itu kla noino Moscow bra itu bi ko ase kuise ki tahan itu laga exchange te Kharkiv laga kumba part khan Sumi gola kuma jagan ar dusra jaga la kuma jagan chunduru ishle tahana control dese itu Ukraine ge wapas didi onega koase itu bra tahana majuri tu war du ishle rukhibo laga rasta de jawonega Putin bra Ukraine ge kuishi gona koase ida Ukraine ba du ishle koase ki Russia bra tahana majuri na peace talks la kotha chuli thatande aro beshi dangor attack Ukraine la pori kudishina koase chundure 574 drones chariche 40 nisha missiles Ukraine la pori charishina koase chundure ekjun manu murishar 15 nisha manu jokhomushina koase Ukraine ba claim gola hisabte Russia la missile bra US laga ekta company la factory bi hit kurishina ko ase chunduri 15 manu du jokhomushine ga ko ase ida Ukraine la side pa bi ko ase ki tahan bi idu Russia laga ekdam bhitor tak puncho para tahan la jaga main jaga hit kuru para laga ekta missile laga pore than bra kam kuri thage asina ko ase idu missile du ishle Ukraine bra Flamingo gonu mati ase chunduri ishle 1000 kg warhead carry go parbo aru tala range tu ishle 3000 kilometers duri jana hit ko paro dushman gina kunu ko ase idur ishle tan itia bana shuru hui jishina un ko ase ida Russia laga itu drone attack te yadi na ko ase ki Russia laga itu drone du ishle Poland laga jaga devi kuma jade giri shina un ko ase ar Poland la side pra du ishle to ekta provocation ase na ko ase itu ekdam thik nai na ko ase itu war khotom hole noina itu bra war aro escalate hobo ni ka Poland bra ko ase ida Ukraine la president Zelensky bra dushile koy ase ki judi Putin bra itu war rokhabole garne tahan lok paina kotha kurle ready nai ghushi gole chunduru ishle tai hosalabi nai niga Zelensky ba khui dai ase idu US bra itu ishle Donald Trump pa ekdam strongly react kor lagina ko ase Putin ke pressure dibo lagina ko ase itu ishle tahan majuri meeting kuri tu faisla kurle garne idu inika la khobor jai thatande Putin bra koy ase ki tai Zelensky lode lok paule ready ase guna Russia inika jawab di ase holbi tai la legitimacy luina itu ekta bishi dangor issue ase na ko ase idu ishle tahan ba kun lode itu sign kore itu peace deal sign kore itu ishle itu manudu authority represent ko lagina ko ase chundure Russia ba ishle hodai bra Zelensky bra tahana tade itu presidential election na lwa karne tahana tade martial law lagai rakha karne Zelensky du ishle itu right leader nohoi gani na koi thagi ase itu ko ase ki itu issue first resolve ho lagina ko ase itu ishle right manu lo dehi tahan agreement sign ko na ko ase or hopefully tahan itu signing kora gede Ukraine ba itu the session du loilobo tahan Russia du ishle pura biswas kores niga ko ase matlab to ishle itu signing du ishle time lagibo nishina asuna ko pare North Korea और South Korea la majude relation bhal korle garne itia South Korea la nutun leader ra bishi koshish kori thai ase ekta du ishle tahan jundu border area de speakers khan lagain thaise itu bi South Korea la nutun government bra itu pura hatai dise idur tan ba kuishi ki ishle ekta tahan North Korea lo de relation bhal kola ekta positive move ase guna chundure itia North Korea la side pra du ishle ki jawab aya asule Kim Jong Un laga bhuni bra du ishle koy ase ki North Korea du ishle kitia bi South Korea du ishle tahan laga ekta friend hisabte na sawoina ko ase idur ishle tahan lo de kitia bi itu tahan compromise na ko na ko ase taiba du ishle ulta South Korea lo de condemn kore ase itu South Korea ba jun US kan lo de milina military drills lui thagi ase idur ishle tahan time hwa tande North Korea de tahan invasion korle garne itu rehearsal kore ase niga hoina condemn kore ase idure Kim Jong Un la bhuni bra du ishle koi di ase ki Seoul laga ita jundu tahan peace
laga ekta gestures dekha ase itu ishile tahan jundu itia moi agide kuise itu du ishule South Korea laga itu ekta bia intention thaga itu North Korea la against de tahan la kiba bia intention thaga laga itu ase niga koina khwese US kan bra duita ICC laga judges or prosecutors kan laga apode sanctions announce kore ase itu ishile penalty announce kore ase ki gane kuishule tahan bra America manu or Israel manu han la apode bishi sajai sunai dishina ko ase itu laga apode itu judges kan du ishile Israel la prime minister Benjamin Netanyahu gi bi arrest warrant issue korna asina ko ase jundure US la side pra jawab aya ase ki tu ICC laga du judges kan tu officials kan du ishile tahan la national security gane ekta threat ase guna tan bra itu penalty du tahan la apode lagai dishina ko ase itu इतिया ICC खाना साइड पर जवाब आया से कि ताहन ला पोडी दु जुन sanctions penalty लगाई दिसे इदुर शिले एकता independent impartial judicial institution लगा पोडे एकता बेशी डांगर अटैक असिनेगा क्वेसर इदुर शिले एकदम बिया असिनेगा क्वेसे आजिल लास्ट थे एथल कैथरहैम गुना कुन मंदुशली इतिया दुनिया लगा सबसे ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन असिनेगा क्वेसे और ब्रिटेन लगा इतिया तकते सबसे लंबा जिंदा था मनो असिनेगा क्वेसे ताई जोआकली अगस्त 21 लगा दिन दे त्रिशल मुइला बर्थडे ला दिन दे ताई 116 इयर्स लगा बर्थडे सेलिब्रेट कृष्णगा खोयासी दुई एक तापनेनगे जनाई दिएसे इतरो मलाई खबर खरम गएसे लास्ट तक सेरेमन सबके बेशी खुशी जनाई दिएसे म नेक्स्ट कोडे नतुन अपडेट लोदे लक खरिबो